Namaskar. Aujourd'hui, je veux vous jouer un des 5018 Prabhat Sangit, chant de la Nouvelle Aurore qu'a composé mon maître. Et ce Prabhat Sangit parle de la condition humaine, de la quête, l'éternelle quête de l'homme envers quelque chose de pleinement satisfaisant, envers quelque chose de tellement grand, de tellement heureux. Et dans ce texte, c'est un yogi qui parle et il a personnalisé l'objet de cette quête. Et il dit, je t'ai cherché partout, dans les terres, dans les ciels, dans les cieux, dans les grottes des montagnes. Je t'ai cherché partout, en vain. Et il dit, mais pour quelqu'un qui a dévoué sa vie, comme moi, pour ta cause, ne peux-tu pas donner signe de vie? Et puis on comprend que finalement, ce yogi a eu une réalisation et à la fin du texte, il dit, à présent, je comprends que en cherchant à l'extérieur ce qui est en moi, j'avais rendu inatteignable ce que j'ai de plus intime. Bone upo bone kunjia kunjia kono kane tabo de kanapai Kudare shagore ihari kapore kotaya chotta jananai Kono kane tabo de kanapai Upo bone kunjia kunjia kono kane tabo de kanapai Kudare shagore hari kapore kotai achota jananai Kono kane tabo de kanapai যে তোমারে ভালোবাসে তার কথা ভাবিতে নাই কি কোনো ব্যাকুলতা তোমারে ভালোবাসে তার কথা ভাবিতে নাই কি কোনো ব্যাকুলতা তোমারে জীবন যে দিয়ে দিয়েছে তার তোরে মনে নাহি কি তাই কোনো কানে তাবো দেখা না পায় বনে উপবনে খুঁজিয়া খুঁজিয়া kono kane tabo de kanapai Kare shagore ihari kapore kotai achota jananai Kono kane tabo de kanapai আজ বুঝলাম মনেতে রয়েছ মনোভূমি আলো করিয়া রেখেছ আজ বুঝলাম মনেতে রয়েছ মনোভূমি আলো করিয়া রেখেছ বাহির বিশ্বে কুঞ্জিয়া কুঞ্জিয়া কচরে দূরে পাতাতে চাই কোনো কানে তাবো দেখা না পায় কোনো কানে তাবো দেখা না পায়